नमस्कार सांग मैंने जय जगन्नाथ। जदि यही सब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जानिबार अच्छी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। चलंतु वीडियो को स्टार्ट करबा। केउ फल को पोड़ी खाइले ठंडा और काश रोगरू शीघ्र आराम मिली थाए? ऑप्शन ए आंब, ऑप्शन बी लेंबू, ऑप्शन सी कदली, ऑप्शन डी पिजुली। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी पिजुली। पिजुली फल को पोड़ी खाइले ठंडा हुआ काश रोगरू शीघ्र आराम मिली थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। गेंडा मांस खाइले केउ रोग भल होई थाए? ऑप्शन ए डेंगू, ऑप्शन बी कर्कट, ऑप्शन सी हईजा, ऑप्शन डी ब्लड प्रेशर। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी हईजा। गेंडा मांस खाइले हईजा रोग भल होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। केउ फलर रस पीवा द्वारा डायबिटीज रोगर सुगार हठात बढ़ी थाए? ऑप्शन ए कमला, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी स्ट्रॉबेरी, ऑप्शन डी नाशपाती। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी अंगूर। अंगूर फलर रस पीवा द्वारा डायबिटीज रोगर सुगार हठात बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। माछ खाई सारी तुरंत क्षीर पीवा द्वारा केउ रोग होई थाए? ऑप्शन ए कैंसर, ऑप्शन बी डायबिटीज, ऑप्शन सी ब्लड प्रेशर, ऑप्शन डी चर्म रोग। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन डी चर्म रोग। माछ खाई सारी तुरंत क्षीर पीवा द्वारा चर्म रोग होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। केशरे प्रतिदिन केउ तेल लगाइले केश कला रही थाए? ऑप्शन ए राशि तेल, ऑप्शन बी नडिया तेल, ऑप्शन सी सोरिष तेल, ऑप्शन डी बादाम तेल। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी सोरिष तेल। केशरे प्रतिदिन सोरिष तेल लगाइले केश कला रही थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। लुण सहित कौन सेवन कले आंठुगंठी जंत्रणा शीघ्र भल हो जाए? ऑप्शन ए लेंबू पानी, ऑप्शन बी उषम पानी, ऑप्शन सी पइड पानी, ऑप्शन डी किशमिश पानी। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी उषम पानी। लुण सहित उषम पानी सेवन कले आंठुगंठी जंत्रणा शीघ्र भल हो जाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। गाजर जूस पीवा द्वारा मनुष्यर कौन शीघ्र बढ़ी थाए? ऑप्शन ए रक्त, ऑप्शन बी शक्ति, ऑप्शन सी ओजन, ऑप्शन डी वृद्धि। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन ए रक्त। गाजर जूस पीवा द्वारा मनुष्यर रक्त शीघ्र बढ़ी थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। कखारु खाइबा द्वारा केउ समस्या ठीक होई थाए? ऑप्शन ए हईजा, ऑप्शन बी कर्कट, ऑप्शन सी गैस समस्या, ऑप्शन डी किडनी समस्या। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन सी गैस समस्या। कखारु खाइबा द्वारा गैस समस्या ठीक होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न। खाद्य खाई सारिबा परे तुरंत केउ फल खाइबा द्वारा पेट गैस होई थाए? ऑप्शन ए सेव, ऑप्शन बी सपुरी, ऑप्शन सी डालिंब, ऑप्शन डी कमला। समय शेष हो जाए सठिक आंसरटी होउछि ऑप्शन बी सपुरी। खाद्य खाई सारिबा परे तुरंत सपुरी फल खाइबा द्वारा पेट गैस होई थाए। पुणी देखिबा परवर्ती प्रश्न।
କେଉଁ ପରିବାର ରସ ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିଟ୍ ରସ, ଅପସନ୍ ବି ଆଳୁ ରସ, ଅପସନ୍ ସି ଟମାଟୋ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି କଖାରୁ ରସ। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ବିଟ୍ ରସ। ବିଟ୍ ପରିବାର ରସ ପିଇଲେ ବ୍ଲଡ଼ ପ୍ରେସର ଶୀଘ୍ର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଶସ୍ୟକୁ ସିଝାଇ ତାର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ? ଅପସନ୍ ଏ ବିରି, ଅପସନ୍ ବି ମୁଗ, ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ, ଅପସନ୍ ଡି ମସୁର। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି କୋଳଥ। କୋଳଥ ଶସ୍ୟକୁ ସିଝାଇ ତାର ରସ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିଡନୀ ଷ୍ଟୋନ୍ ରୋଗ ଭଲ ହୁଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ କ'ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୁଡ଼, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା, ଅପସନ୍ ସି ରସୁଣ, ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜ। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ପିଆଜ। ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ପିଆଜ ଖାଇବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତର ମଜବୁତ ବଢ଼ିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଆମ୍ବ, ଅପସନ୍ ବି କମଳା, ଅପସନ୍ ସି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ଡି ନାସପାତି। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ନାସପାତି। ନାସପାତି ଫଳ ଖାଇଲେ ଦାନ୍ତର ମଜବୁତି ବଢ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ, ଅପସନ୍ ବି ଅଙ୍ଗୁର, ଅପସନ୍ ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ କଦଳୀ। କଦଳୀ ଫଳ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରକୁ ତୁରନ୍ତ ଶକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାଛ ସହିତ କ'ଣ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଧଳାଛଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ମାଂସ, ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର, ଅପସନ୍ ସି ଅଣ୍ଡା, ଅପସନ୍ ଡି ଶୁଖୁଆ। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷୀର। ମାଛ ସହିତ କ୍ଷୀର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ଧଳାଛଉ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁ ଫଳର ରସ ପିଇଲେ ଧଳା ବାଳ ପୁନର୍ବାର କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଁଳା, ଅପସନ୍ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ୍ ସି ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ୍ ଡି କମଳା। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ଅଁଳା। ଅଁଳା ଫଳର ରସ ପିଇଲେ ଧଳା ବାଳ ପୁନର୍ବାର କଳା ହେବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ପୁଣି ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଦାନ୍ତରେ କ'ଣ ଲଗାଇଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ହୋଇଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିଜୁଳି ପତ୍ର, ଅପସନ୍ ବି ଅଦା ଓ ଧଳା ପେଷ୍ଟ, ଅପସନ୍ ସି ଲୁଣ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ଅପସନ୍ ଡି ହଳଦୀ ଓ ସୋଡ଼ା। ସମୟ ବି ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସରଟି ହେଉଛି ଏହି ଚାରୋଟି ଯାକ। ପିଜୁଳି ପତ୍ରର ରସ, ଅଦା ଓ ଧଳା ପେଷ୍ଟ, ଲୁଣ ଓ ଲେମ୍ବୁ ରସ, ହଳଦୀ ଓ ସୋଡ଼ା ଏହିସବୁ ମିଶ୍ରଣକୁ ମିଶାଇ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲେ ଦାନ୍ତ କ୍ଷୀର ଭଳି ଧଳା ହୋଇଯିବ।